Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Gimana ini? Wa minha al-ikthar min al-hasanat min kulli khair. Li'annahu ta'ala yaqul innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Di antara mimma yadfa'un nawazil, cara untuk menolak daripada bala, yaitu memperbanyak berbuat baik, meningkatkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya kebaikan tadi itu, mungkin memperbanyak sedekah, mungkin memperbanyak lebih perhatian terhadap anak yatim, mungkin menolong orang-orang yang sakit. Kenapa? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, kata Allah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan perkara yang jelek-jelek. Jadi enggak cukup bersih-bersih, kalau bahasanya enggak cukup dengan bersih-bersih, tapi juga harus ada yang diisi. Kalau misalnya lantai ini kotor, cukup kita bersihkan. Cukup kita dibersihkan. Tapi diri kita nggak cukup. Kalau misalnya berbuat jelek, wis berhenti, nggak berbuat jelek, nggak cukup. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Caranya untuk membersihkan kejelekan, kamu harus melaksanakan kebaikan. Kebaikan tadi itu yang akan membersihkan kejelekan yang ada. Enggak cukup dengan cara, misal tangannya kamu tadi itu kamu masukkan ke tempat yang kotor atau najis. Saya enggak melakukan lagi, ya tetap kotor tangannya kamu. Caranya gimana? Cuci. Menyuci, disiram tadi itu akan menghilangkan yang najis atau yang kotor tadi itu. Begitu juga kalau misalnya orang mulutnya nyanyi terus, nggak cukup, sekarang saya nggak nyanyi, nggak cukup, hasanahnya ditingkatkan. Dibuat ngaji, tamhuha, nanti ngajinya tadi itu akan menghilangkan dosanya nyanyi misalnya. Ngajinya nanti akan menghilangkan dosanya yang dilakukan oleh mulut. Karena itu hasanat itu akan menghilangkan sayyi'at, perbuatan-perbuatan yang baik akan menghilangkan perbuatan-perbuatan yang jelek atau kesalahan-kesalahan. Dan kesalahan itu yang
bisa mengakibatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya sayyiat tadi itu akan bisa membuat Allah marah, murka. Hasanat itu menjadi sebab Allah ridho dan cinta. Kalau kamu tadi itu ngelawan orang tua misalnya, ya enggak cukup, udah saya enggak ngelawan, kamu harus minta maaf kepada dia. Kalau perlu kamu cium tangannya dan kakinya. Kalau perlu kamu menangis-nangis, merengek-rengek untuk membuktikan kamu menyesal daripada perbuatan kamu. Kemudian setelah itu kamu tadi menjadi anak yang berbakti, perhatian dan nurut sama dia. Insya Allah orang tua kamu tadi itu yang merasa kecewa akan belas kasih kepada kamu, kasihan kepada kamu, memaafkan kamu, ridha kepada kamu, cinta kepada kamu. Tapi kalau cukup Isma ya, sepuro ya, tanpa ada bukti penyesalan atau perubahan pada diri kamu, ya bisa juga sih orang tua namanya cinta kepada kamu, tidak marah kepada kamu, tapi yang jelas anak tersebut tidak bisa membuktikan bahwa dirinya berubah. Begitulah kamu bersikap. Kalau itu sayyiat membuat Allah marah kepada kamu, perbuatan dosa tadi itu menjadi sebab turunnya balak kepada kamu, koreksi, kamu menangis kepada Tuhan kamu, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian buktikan kalau kamu berubah. Ternyata bukan diskotik yang kamu datangi, masjid yang kamu datangi, ternyata majelis-majelis khair yang kamu datangi. Di situ ada harapan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menarik adab, mengangkat adabnya, kemudian meridhoi kepada kamu semuanya. Taib. Wa minha al-uzlah wa tarkul fudul wa mulazamatus sabti wa luzumul buyut wa adamu sama'i kalami aktsarin nas. Di antaranya sebab untuk daf'in nawazil yaitu uzlah. Uzlah itu menghindari daripada kesibukan bersama manusia. Wa tarkul fudul, meninggalkan segala hal yang lebih. Mau hidup sederhana, makan seadanya, pakaian seadanya, semuanya seadanya, kesederhanaan. Setelah itu mulazamatus somti, banyak diem, nggak mau ngomong kecuali betul-betul ada keperluannya. Kemudian luzumul baiti, banyak tinggal di rumah kalau dia tidak menghindar dari daerahnya. Keluar dari rumah sholat Jumat, keluar dari rumah untuk sholat berjamaah, keluar dari rumah mungkin cari rezeki yang halal. Ada di luar banyak diem, berbicara seperlunya. Kemudian ada musama' kalam aktsarin nas, enggak perlu mendengar omongan kebanyakan manusia. Orang mau komentar, ini sekarang Jokowi Jokowa misalnya, ini masalah Prabowo Prabowi misalnya, tidak perlu. Tidak mau dia mendengar kalamnya orang, paham ya? Dia lebih banyak diam, lebih banyak tadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang ia dengarkan nasihat, hadits Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran. Dia enggak perlu mampir ke warung, dia enggak perlu duduk di trotoar, dia enggak perlu duduk bersama orang-orang di sekitarnya,
keliling, ada di alun-alun atau ke taman kota atau misalnya ke kafe atau ke yang lainnya, cari rezeki yang halal. Ada di rumah, keluar ke masjid, keluar ke majelis, setelah itu diem, ada di bed, baca Quran, baca hadis, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat selamat, ini yang membuat selamat. Mau kumpul sama siapa ini? Hah? Kalau kamu dengarkan omongannya orang-orang itu, ada yang ceritakan Rasulullah? Nggak ada. Kalau kamu dengarkan, ada yang ceritakan sahabat, ceritakan orang-orang soleh, ceritakan para aulia, jarang kamu dengarkan itu. Yang tidak komentar. Hah? Komentar sana, pukul sini, hancur sana, hancur sini, semua menampilkan kehebatan pada dirinya. 0%. Tidak ada yang hebat kecuali kalau dia berbicara untuk zikir kepada Allah, sholawat kepada Rasulullah, menceritakan Nabi, berdakwah ilallah. Yang lainnya nggak ada manfaatnya sama sekali. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Obrolan manusia, komentar manusia, la khair kata Allah, nggak ada baiknya kecuali kalau dia tadi itu berbicara untuk mengajak manusia bersedekah, berbuat baik, atau mendamaikan manusia yang lagi bertikai. Bukan buat fitnah sana, buat fitnah sini. La khair, nggak ada manfaatnya. Udahlah, jangan terlalu banyak dengarkan komentarnya orang, percuma nanti, tidak ada manfaatnya, ngerusoni hati tambahan. Sudah. Imam Sufyan Tsauri itu tabi'in. Imam Sufyan Tsauri sampai berkata, "Hadzal zamanus sukut wal luzum bil buyut war ridha bil qut ila an tamut." Ini sekarang saatnya zaman diem, kemudian melazimi rumah, anggrem ono di omah, sudah melazimi rumah, melindungi anak-anak, ada di rumah wis. Kemudian waridho bil good, cukup dengan makan seadanya, nggak ada tambahan rekreasi, nggak ada tambahan tamasya, nggak ada tambahan shopping, nggak ada luzum bil buyut. Melaksanakan itu semuanya, ya sukut, luzum bil buyut, ridho bil good, ila antamut, sampai mati sudah. Selamat. Mau kemana sekarang? Mau apa kira-kira orang di zaman seperti ini? Ngikuti perkembangan zaman, kuat tak kira ya? Yang lebih top daripada kita ilmunya miring, yang lebih banyak ngerti kitab daripada kita nyosop, terus kita merasa pede. Ya, yang penting kita jangan terpengaruh, jangan terlalu percaya diri gitu. Yang paling penting cari selamat kamu. Lah kalau tidak mampu jangan. Enggak harus kamu kok. Sesuatu yang tidak harus bagi kamu, maka jangan memaksakan diri. Ketika kamu memaksakan diri untuk sesuatu yang tidak harus, berarti ada risiko. Kamu mungkin gagal, kamu mungkin rugi. Contoh, kalau kamu punya duit misalnya 200 juta, nah punya 200 juta, kalau beli barang kira-kira barang yang 100% menguntungkan atau 10% menguntungkan? Ini kalau saya beli 100% menguntungkan, tidak apa-apa kamu beli, untuk kamu jual lagi. Tapi 10% menguntungkan, 90% bisa rugi kamu. Daripada nganggur duitnya, tak belikan ini aja, barangkali dapat untung. Cuma
Perkiraan cuma 10% tok bisa dapat untung, lebih banyak ruginya. Kan goblok orang begini nih, bodoh orang ini. Lebih baik jangan dibuat kerja. 200 juta pancet, 200 juta tetap milik kamu, daripada kamu beli 90% rugi kok. Ada kemungkinan 10% untung. Nah ini orang risiko. Begitu juga untuk keselamatan kamu. Ya kita mau dakwah kalau jadi DPR misal, ya kita mau berdakwah kalau jadi wali kota atau bupati misal, paham ya? Tapi 10% akeh gagali. Kenapa? Di situ basah. Ini tanda tangan 500 juta iso untuk haram cuma. Tanda tangan 1 miliar bisa dapat haram. Bisa dapat haram. Lu kira-kira mampu tak kamu? Lah kalau hanya 10% mungkin mampu, 90% banyak tidak mampu, ya haram kamu maju ke sana. Spekulasi. Kalau 100% memang anak tidak mau dunia. Wah hebat Umar bin Abdul Aziz. Inti kalau perlu anak cium jebolan kakinya kamu kalau perlu. Inti orang yang hebat. Inti belum mati taholi nanti. Ini orang hebat ini. Karena itu enggak usah pede dulu. Jangan terlalu percaya diri. Lebih baik cari keselamatan. Kalau tidak mampu, Sufyan Tsauri sendiri pilih yang selamat. Hadzal zamanus sukut wal luzum bil buyut war ridha bil qut ila an tamut. Kita bukan Tsauri, bukan Tsaurun kita ini. Kita ini sudah Tsaurun, kerbo ini. Masih percaya diri. Kita manfaatkan yang ada sekarang untuk ibadah kepada Allah. Repot. Kalau begitu itu lebih banyak enggak selamatnya daripada selamat. Karena itu uzlah adalah diantara salah satu cara untuk penyelamatan daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. عامنا قد دخل بالعافية والمسرات، عام يحوي على كم من عطايا سنيات، عام يا مبركوه من عام كم فيه رحمات، يا الله انزل به الغيث الهني بعد الاسنات، تنبسط فيها آثار الرضا في البريات، والصفا ترجع أيامه ونزدت فرحات، يرجع الأنوس لي قد مر في تلك الأوقات مع رجال التقى أهل الهدى والولايات، من شيوخي وسائل
سادتي ويا نعم سادات، وقد قاتمر معهم في نعيم ولذات. كم مجالس بها دار من الأنس كاسات، كم محاضر بها هابت نسيم المودات. يا لذاك الزمان لمر في تلك الأوقات، وقد يا محسنه من وقد كان في خيرات. كم سمعنا من العلم اللدني به آيات، كم روينا من أسرار الشريعة روايات. مسند في دفاترها عن أهل الدرايات، يتصل علمها فينا بإسناد الإثبات. شيخ عن شيخ يروي عن خيار البريات، يا إلهي بجاه أرباب بها خير سادات. ردها في صفاه فالنقل كالجود عادات، في مطالع مسرة في مجارب هنيات. عامنا يفتح الله فيه باب الفتوحات، يحيي الله من أمر الدين في القطر ممات. نرتقي فيه في التقوى مراتب عليات، نحن وأولادنا وأصحابنا والقربات. والذي قد صدق معنا بحسن اعتقادات، يا الله اقبل دعانا يا زريع الإغاثات. واقض حاجاتنا
فنا لنا فيك حاجات وابلغ المصطفى منا شريف التحيات. منها اللهم صل أفضل صلاة على سعر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل أفضل صلاة على سعر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ربنا انفعنا بما علمتنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر وانت وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل وخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر وقرب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله صلى الله عليه وسلم من الروح آبائي وأخواننا من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان من دين دم رجل الله محمد عيسى وابن عبيد الله وعلي بن عبد الله علي بن علي وخلق السلام وسيد العظمة الفقير المقدم محمد بن علي بن سالتنا نبي علوي معلو الغيور جماعة أخواني وابن علي محمد مولى الدبيل من قبل تنحى عبد الرحمن السقاب وأوسول وفرق زكران وابن علي وشهاب والدين قد بن ملاء عبد الله عبد السلام أكبر وابن أبو بكر علي المحضر علي بن الرحمن أحمد بن نصر بن بخر ويشوف بن سالم أخي بن سالم محمد بن علي يوسف بن عبد حسن بن عمر أحمد محمد الحبشي صاحب شعيب قد بربنا شبر قد الجيلاني بن حسن الشاذلي بن المغربي والأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين والرطاة أجمعين. ثم إلى الشيخ سعيد العمري الشيخ عمر بن محمد سعد السويني ثم إلى ابن أنفاس محمد بن عبد الرحمن عطاس الشيخ علي بن عبد الله بارس قد بالإشاد الحبيب عبد الله بن الحداد ثم الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي حبيب طاهر ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن حسين بن السلام بن محمد بن أحمد الغزالي ثم الأرواح كافة الأولياء الصالحين مكان حالة أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغربها ثم إلى أرواح البلدة خصوصا الحبيب حضر المقام الحبيب جعفر مجلس قبل السيد المسجد وسلم وبريمة ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم وواتنا وواتكم ووات المسلمين أن الله تغشاهم برحمة وفرح بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وأن الله سبحانه وتعالى يجعل قدوم هذا العام قدوم الخير لنا والبركة واليوم والسعادة ورزقنا وإياكم طول العمر مع كمال الصحة والعافية التامة والظاهر البطن الحسية والمعنوية وأحفظنا وإياكم من جميع الأذيات والبليات والعاهات والأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر من بطن وأن الله سبحانه وتعالى يصلحنا ويصلح أولادنا ويصلح من في صالح صالح الإسلام والمسلمين ويهدينا وإياهم أجمعين واغفرنا وإياهم شر المؤذين وشر الحاسدين وشر الكافرين وشر المشركين واحفظ علينا وعليكم وعليهم الإسلام والإيمان يحيينا عليهم وتوفانا عليهم بعد عمر طويل في طاعته بلطف عافية والهدين يكونين صالحا ومن والسلف ومن الأب في مثل الجلسة نويناهم وقصدناهم وطلبنا إلى حضرة النبي. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد
wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.